good. Banyan ro ka. Ano oram ki bagay banyan ro ka? Ano player si India Sharjah sih? Da. Ah, sa kawan. Si Jadi. Jangan jadi. Pero Sadi. Ada player ada. Ada tim kan? Oh. Pursiro na may taman. Mamata na. Desain mo si Pursiro no tumarasira. Saya kay mina may ako niya gra no 250. Amis, no amis. 250. Kamis. Kau di paglebe amin dito. Inawis ako eh. Kuan. Salasa. Salasa. Cuma bawah kan ano tu. Mamata na. Mamata na. Ipamulias. Para ra ko tuncho ko. Baby wants a meal. Want some milk? How are you guys? Good? How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay sa tuda na dito lang misan tanong siya ba? Kata orang na pula ka. Ano da buta jula misan? Ano da mit buta jula misan kata meron na pula ka. Isaswagan na rin ang pula. Okay, namiling mo si Ustada niya. Naman siya ran. Namiling mo si ano? Si Ustada, si Ustada. Si sa taga Tepa. Si kuan na. Daluma miling. Ingatan mo niya ba niya? Siya kuan, ang di man to. May lakad so Boss niya. di so Sa mga referee. Shoutout sa mga Erog kung nanonood man kayo. saan na kayo? Erog referee. Asa naman mo? Madi-default kayo. Madi-default kayo. Shoutout tadi Sudah betul Misha? Kan baka bicara kafe. Anda sih. Ada si Katam sini depan. masih gado. Ini coba dulu ya, di mati. Ini kasih semua. Dia mana pertama kan ada bisa pakai. Kami enggak sekarang ini. Ada tujuan nanti. Remesot di ko kuan ka. Ano yan? Kikapin. Da ko mala position. Ito ni Pisilio no Pisilio. Sambil nalatas sambil no Pisilio kaya sambil sa igaman na. Kape pa ni future sa dito. Well, po sige. Kaya di Aquilisa. Saya. Dinamisa siya? Adin na. Mamata na. Mamata. Mabugraya gaya. Terima na ito. Ito. Mabugraya. Si Chuy na siya di mo na to. Oh. Tegre na. Siksa ni Wanu. Mga tayo sa kamu. Anda. Lagi Abdul Rashid. Karin siya. Hindi mo nakatang plera ka pa eh. Warm up na kayo. Start na tayo at tatlong game pa tayo ngayon. Kasi kung may mas artista ka pa eh. Kaya tatangan niya. Wala po siya. Artista ka eh. Artista siya naman. Kau ada Kalimantan dulu buka aku ada dapat tak mau bunuh mata nak pabiskan cuma ngatiwa. Ya aku tadi dan nurut miram per kan. Ano yung mami? Sulot yan. Isi. Pagid na na. Aku so Red. Tara, Presidenta. Preferenta. Presidenta. Tara, ano pito? Ano niyo kasi ganti kick siya. Aka? O mga Saudi. Kata-katain mo. Kata. Kata. Atang wala nga. Ini naman siya ako Saudi. Insan, how are you? How are you, Insan? Running time aja ya. Insan, how are you?
How are you, Insan? Dapat ako masik, well, oy. Kapi ang hindi ako na. Tindi kang ubudi mo doon sa kape. Kapi ang atiting. Patawag nga, sorry pa rin. Kan? Yang apa na ako? Ha? Dapat lapit. Malalago yo. Rep! Lima siya lang siya. So abo siya yan. Shout out kay Akmali Tawano Dimapuro from Insanian Teams. And of course, Amir Pawas Dino. Kita plak kira so personal to. Shout out sa 8 million viewers. Ngajar pa nakasaranya, Jerman. Cara may point. Sarap ni apoy. Cuaca kan ya ro. Tanya kapag pinagtuloy siya kanya. Matang. Kesan dia hari. Ini kan udah anggap kesan ajar. 2 tahun sudah. Ginap kaon, kailangan nun. Ay sino karong. Wala pa siya. Anda. Cakap ni video nak. Ito na ya. Rubung niya belum. Ay, may ni sopa mi. So ka kanon sabayan. Sama namanya apa sangat. So sabayan. Ready. Yan lang nga. Saka nama. Anak mula. Lagi din kasi ako suami sa lista. Basta siya sa lista. Doon sa lista dyan, Miguel. Ha? Doon sa lista dyan, Miguel. Ayun pa, mga Oo, baka mo ka na. kaya 16. Diyan siya. Ako na taon na balik na sa inyo kakibis ka mo. Ulang! First foul! Official ball. Red. Wala, kurang nga akong sando. Da, okay. Kurang ang. Kalakanan nila nila. Kumanang na ka. Ano biso official san? Gitu. Kalakanan nila. Dakawi di. Joko bola. Choco! Hey, maratadat bulanan. Bola. Imbisi. Imbisi ako. Imbisi. Baloy ka. Pasok. Why you do something in the boat? Koto. Koto kita Kristek. Asan yung pangatlo nyo, boy? Lima. Asan yung pangatlo nyo? Si Chris? Jerman. Ha? Chris, bilisan mo! Iba na ang matanda! Nakukuha pa magbili. Kali di ko pa kailangan kita siya. Ano yung pagwita? Saan sa loob? Sabi, naroon ko doon. Nasa ginisan. Kaya ako mo kasi itong tugan. Giray. Di, gamit na kasi na yun saan. Nasa ginisan. Sino ka din sana? Doon nga mga simpuan na kami doon. Untuk ko. Kami nga undo. Tayo sugod. Eh, so sigupan nyo na, sinupot ang sa liyokop. Kaya kita ni Kwento. Kami ang isigupan. Okay na? Sumpa na Kami man na sigupan. atagi makadita. Si Iksan. Isa sa kanin. Auto. Pero nabos ka na plindo. Once ka naman, di ba? Ate makadita. Time natin. Sinasip. Ana. Pwede na yun. Kung nangagiat tayo makanan eh. Atagi bakarat. Sige, start na nga. Bakarat. Kama ako nega. Andi, tayo na ba rin Yusin? Basket. Uy, banata na tayo. Scoring nga daw. Sino? Scoring ka sa amin, pe. Hindi nga na si Yusin. Ate, may tago ka nun. Makala. May tago ka nun na si Yusin. Ito na sige, hindi nga liwan. Atagi bakarat. Oh, yeah. Atagi bakarat rin. Bakarat rin. Desan. Pakaliwa nga, doon sa Ibagarat. Kaya sa minum na sinasip. Again, back to Tabua. Pakaya pala si Amigat. Okay, kapay.
Yes, basket count. Uno. 2 points with jersey number 26. Si Vice. First personal foul. Jersey number 1. Pre, pasara ako. Again, no basket. Rebound by Kaimin. Jersey number 7. Back to Mamiya. Again, still on jersey number 26 with the layup. Again, no count. Rebound by Mamiya. Back to Kaimin. Jersey number 7. On 4-0. So this one. Again, back to jersey number 3. Sa ilalim. Wala pa rin by Faiz. Again, Mujako. Jersey number 12. And you die. Masuswera na eh. Okay na, Chef. Sayable pa rin tayo para sa MBC. Again, back to jersey number 27 para sa MBC. With the layup, wala pa rin. Choco. Choco may tanga ng bola dito. Back to 4-0. Again, to jersey number 11. Naku, yaw. Kuyaw. Iba ka. Kakaiba ka! Iba ka. Kakaiba ka! Again, jersey number 23 on 27 para sa MBC. Back on Muchaco. Ay no! Again, jersey number 26. Wala pa rin. Mapasa. Mamiya. Jersey number 3 on Kaimin. Jersey number 7. Dapat lagi mambo! Kaimin. Ano? Kaimin! Nice pass. Tanong pa si Sakapi. Again, basket count. Jersey number 26 para sa MPC. Again, score natin 3-6 in favor of MPC. Again, back on jersey number 26 is Tabua. Tabua, jersey number 7 for 3. Allah. Again, back to Muchaco. 2 points on Muchaco. Palakpakin ni Manong Manag. Ito na Again, back to Faiz. Faiz wala pa rin. Again, to Kaimin for 3. Subhanallah. Back on Muchaco. Rakiwa na, magpada ka no. Again to Nasef, jersey number 23. Tumikada ng 3 dito. Wala pa rin. Rebound by Tabua. Tabua, yes sir. 2 points. Again, back to Mamiya. Hindi man to nakiram. Again, back on Kaimin, jersey number 7. Back on Choco for 3. Wala pa rin. Rebound by Tabua na naman. Tabua back to one of the veteran. Again, nakasip. Umatake dito. Yes, sayang. Wala pa rin. Back on jersey number 26 for... Wala pa rin. Back on jersey number 23. Yes, sir. 2 points. Para kay Nasif. Jersey number 23. Again, lamang ang ating MPC. Lamang ang lamang. Again, Mamiya may tanga ng bola dito. Guarded by jersey number 26. Again, nakita dito sa Faiz. 2 points. Again, what a pass to jersey number 26. Sayang. Again, back on Faiz, jersey number 1. Ay, sana all. Si Faiz. Back on 4-0. 4-0, Ross Bukhari for the max. Again, back on Choco. Choco for 3. 3 points on Choco. Grabe. Again, back on one of the veteran. Back on Mojako. Mojako, nakita sa ilalim si Tabua. Tabua, wala pa rin. Rebound for Faiz. Faiz on Mamiya, jersey number 3. The Magician, back on Mamiya, jersey number 3, guarded by Tabua. Ganap ng mga pasahan dito, nakita naman si 4-0. Sayang.
No basket again for Tabua. Back on jersey number 26. Again, Laylatul Qadr. Back to MBC. Napasa ngayon. Cari lamang piya. Cari lang yung kunari. Lipat niyo! Again, back to Hindi na sumaili ka no pusta katatan. Ba, ano dami posta? Viral ka no budin. Again, to Mamiya. Still back jersey number 26 para sa MBC. Back to Tabua. Yes, sir. 2 points. Chris. Baloy! Baloy! Natin! Again, let's go back to the bowl game. Para sa ating first game, Baloy versus MBC. Sulka na din. Sudah siya mo. Si Bungarawan. Mujo. Nasip. Shit. Matanupit. Si Nasip yung daw. Kuwelo. Ito na siya. Why, sa sinasir. Bungarawan na sa Mingo. Laba rin mo. Again, a bola ng ating Baloy. Si Choy. Again, ito na naman one of the magician para sa ating Baloy. Mamiya. Jersey number 3. Nakita rin dito si Faisal Lalim. Out of the basket count. Alhamdulillah for 2 points on Faiza. Again, back on jersey number 7. Patakot pa nakita. Back to Nasif. Nice back to Mochaco na naman. Wala na naman mga kaibigan. Again, muli kami magbabalik pagkatapos ng TV Patrol. Si Ate Leon. Napasa. Di maniliya ka dito ron. Yes. Again, ito na mga kaibigan, the Lion King, back on Choco. Nice fake on Choco. Again, back to Kaimin. Back to Mamiya. Mamiya to Faiza. Again, same ball pa rin tayo para sa Baloy. Again, ang oras natin, 3 minutes 11 seconds for the first quarter. Baloy. Baloy, back to Choco. On Choco from the middle. Again, basket count. Para kay Faiz, jersey number 1. Para sa Baloy. Again, back to Nasif. On Mochaco. Again, still by Kaimin. Ito na naman si Lion King. Jersey number 3. Umaarangkada na naman. Again, Atilion. Drop the face, mga kaibigan. 2 points. Para sa Baloy, mga kaibigan. 14-14 in favor of 14. Again, back on Nasif to Mochaco. Mochaco with the long range. Sotis wallahu ta'ala. Again, basket count. Again, another basket. No, wala pa rin. Again, save by Nasif. Nasif! Wala pa rin. Again, to Atilion na naman. Umaatake na naman dito. Atilion for... Yeah, chuchu ka. Again, Atilion. Atilion, Allah hawla. Back to Mochaco na naman. Mochaco, umaatake dito. Meron tayong foul on jersey number... Sino yung foul? Jersey number 1, first personal foul. Dua si Paisaw, dua. Second personal foul. Substitution. Subdivision. 1 minute and 57 seconds. Isan. Pangada lagi. Lamang pa rin ang ating MBC. Again, Mochaco. Sote. Sama. Iya ba yun betul? Soalnya misalnya ronda kawin dan itu. Nice basket on jersey number 7. Again, Atilion, jersey number 20. May tanga ng bola dito. Guarded by jersey number 19. Back to Kaimin for 3. Again, no basket. What a rebound on Nasif para sa MBC. Back to Mochaco.
Again, Mojaco, jersey number Kami lang 12. na mga kuha na Drop yan eh. to Tabua. Wala pa rin. Rebound by Mamiya. Jersey number 3. Back to Ate Leon na naman from the middle again for the layup. Wala pa rin. Again, Mojaco na naman na may tanga ng bola dito para sa MBC. Nice one, Mojaco. Again, no count. Rebound by Amindato. Again, 1 minute, 5 seconds remaining. Nice drop to Atilion under the basket count. 2 points on jersey number 20. Again, jersey number 19 para sa MBC. Grabe, napakasimpleng basket mga kaibigan. Para sa jersey number 19. Again, still lamang pa rin ang ating MBC. Seconds to play. 38 seconds remaining. Again, back to Choco for 3. Wala pa rin. Tumuchako on jersey number 19. Again to Tabua. Wala pa rin. Ang bola babalik para sa team Balue. 21 seconds remaining. 16-20 in favor of MBC. Again, back to Mamiya to Choco na naman. Jersey number 11, back to Ate Leon. 10 seconds. 8, 7, 6, 5. Nice drop to Amindato sa ilalim. 2 points on jersey number 18. And that's the end of the first quarter. Again, lamang pa rin ang ating MBC. Dapat na higiran. Mga taga-Baloy. Nakakita, higiran. Nabubsig. Hello, pasig. Kaninong bola? Kuto, minus na una. Minus sila. Chris, kaninong bola, Chris? Chris, kaninong bola? Ha? Sa amin yan. White ball? Baloy. Again, back to the ball game. Ato, kisah biniran si Kwan. Harimau. Siapa Memedo? Siapa mau si Kwan? Harimau Medon. Ini sambilan siya kaya Rodi yang gue usin. Makala ni, matabad na ba siya? Harimau, Harimau. Again, Choco, back to Mamiya, the magician, back to Ate Leon. Ate Leon, tumikada ng 3 dito. Bang! 3 points on Ate Leon. 21-20. Bumaliktad ang score natin mga kaibigan. Back to Tabua from the middle. Wala pa rin. Again on Tabua. Still, Tabua pa rin. Again, rebound on Mamiya. Para sa Balue. Jersey number 3. The Magician. No, biglang umatake dito. Wala pa rin. Again on Mojaco. Jersey number 12. Mojaco. Back to Tabua. Wala pa rin. Rebound on Tabua still. Again, meron tayong foul on jersey number 18. Apat na! First personal foul. Warning for penalty. Oy, punya type. Alilin na kami ng una rin. Pagi, no na? Tunari ya pagi mana miya. Ilabot ka na kami na. Gusto ka na lagi. Gusto ka na. Mga pusa nga mga player kanan. Benitikan wag. Di ganun lagi maginom. Again, bonus shot on Tabua. Basket count for the bonus shot on Tabua. Again, top last score natin mga kaibigan. Again, natin yung jersey number 20. May tanga ng bola dito. Nakita dito si Mia. Mia for the long range. Bang! 3 points on Mia. Again, lamang na ang ating Balue. Back on Tabua. Again, meron tayong foul on jersey number... foul ba? Jersey number 3. Mamma Mia. First personal foul para kay Mia. Wala. Substitution. Oh, bayawa.
Naman nga. Si Choco. Katapat. Ay, no! Dapat mo si Choco na siya kaya bayaw. Again, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Again, Nase for 3. Wala pa rin. Back on Taboa. Yes, sir. 2 points on Taboa. Again, 23-24 in favor of Balue. Again on Kaimin, jersey number 7. Back on Atilion. Guarded by Nasef. Atilion. Nice drive. Nakita dito si Tusok. Back on Kaimin from the middle. Wala, middle. Again, still nabawi ni Kaimin. Back on Atilion from the corner for 3. Again, still no basket on Tabua. Tabua. Mojako. Galing bola. Kabila. Again, bola ng MBC. According to the referee. Again, on Tabua na naman jersey number 7. Meron na naman tayong foul on jersey number Kabila siya namin. Jersey number 24. First personal foul. 216 no yan. Saan siya matatago? Temporary bumatch yan lang siya. Again, Nasef biglang Grabe ba si Nasef? Again, still. Grabe si Nasef, sayang. Again, back on Mamiya, jersey number 3. Para sa Balui Atilio na naman biglang umatake dito. Meron tayong foul on jersey number 27. 14-second shot clock. Jersey number 7. Again to Mikel! Lasa uray! Ano rin mong gorilla samurai? Yan patay din siya pediw. Last time nila. Siya ganun si Boy Tosok. Again, back on Nasef. Again on Tabua na naman. Tabua, nakita si Mujako sa ilalim! Mainit si Mujako, mga kaibigan. Under the basket on jersey number 12 para sa MBC. Again on the Magician, Mamiya. Back to Boy Tusok. Hasta la vista! Maging sino ka man! Grabe! Grabe! Mayaw pa sa niya sakit. Again, sino yung foul? Mga player. 24, second personal foul. Substitution, Kaimin out. Again, ang oras natin 6 minutes 39 seconds. Nanig siya. For the second quarter, amen. Again, back on Nasef, jersey number 23. Again, sumablay mga kaibigan. Atilio na naman ang may tanga ng bola dito. Unstoppable layup for Atilio. 2 points. Time out. Meron tayo. Sino yung timeout? Okay, timeout MBC. Manila Broadcasting Company. Why? Again, back to the ball game. For the second quarter, under 6 minutes and 27 seconds. Alhamdulillah, dumating na si Guelo. Ito siya, kinumapasid. Again, 28-25 in favor of Balue. Ang score natin, 28-25. Again, ang bola mananatili sa kupunan ng Marawi Broadcasting Company, MBC. Again to Nasef. Back to Mujako. Again on Atilio na naman. Atilio na may dala ng bola dito. Nabitawan again
Saved by Faiz. Again, nice. Again to Tabua, jersey number 7 para sa MDC. Yes, sir. 2 points on Tabua. 27-28, 1 point lead ang kalamangan ng ating Balue with a spin move. Meron tayong foul on jersey number 23, Nasib. again at 32. Sa. Again, first personal foul. Again, back on Faiz na naman. Faiz, wala pa rin. On Tabua, back on jersey number 26. Again, Mojako with a smile, basket count. 2 points on Mojako. Napakasimple mga kaibigan. Hallelujah! Again on jersey number 3, the Magician. Tumamiya back on Faiz, jersey number 1. Drop to the name of God. Sayang mga kaibigan. Hallelujah. Again to jersey number 23 para sa MBC, back on Mojako. Mojako biglang umatake dito from the middle. Again, no count to Tabua. Tabua pinilit mga kaibigan na wala pa rin. Still on the Magician, Mamia, jersey number 3. Sab. Galing na kasi, may Again on Faiz ay lalam. Sayang mga kaibigan. Nabawi na naman ang MBC. Back to jersey number 7. On Tabua again. Again, no count. Back to the Mojako. Nice drop to Nasif sa ilalim. 2 points on jersey number 23. Nice one. Malupit na pa sa mga kaibigan. Meron tayong reserve substitution. Again, on natin yung jersey number 20. Agme-mekos na naman si Atilian mga kaibigan. Again, saved by in the name of God. Meron tayong traveling violation. Substitution. Mutut ka na siya. Natutunan niya ako mga nalamisan. Don't do that. Ay, ang tuloy siya, nalamisan na isig niyo siya. Again, jersey number 26. Dumidiskarte dito. Back to Tabua, jersey number 7. Again on jersey number 26. On Nasif. Nasif! Grabe ba si Nasif mga kaibigan? What a magic shot on jersey number 23. Kiram. Labi na sa tanong. Back to Atilion. Hindi rin nagpatalo si Atilion mga kaibigan. Again on Tabua. Dire-diretso dito with the layup. Again, no count. Ang bola babalik sa Team Balue. Baloy. Matatalo siya, gusto ko madakalo sa atin mo na manargatan nun. Ate, banti ka na siya. Again on Choco, jersey number 11. Again, dumidiskarte dito si Choco. Muntik na naman mawala mga kaibigan para sa Balue. Again, 15 seconds shot clock. 4-0. Again, Soktis Walla. Back on jersey number 23 na naman. One of the veteran, aka Kiram daw. Wala pa rin. Again, nice rebound on Choco. Jersey number 11. Choco, nakita sa ilalim si Atilion. Still no, save by 4-0. Yes, sir. 2 points on jersey number 40. Again on Mojako, ang score natin 32-33. Under 2 minutes and 54 seconds remaining. Mojako with a 3. No count. Again na naman, ito na naman si Atilion. Dire-diretso na naman, the Lion King. Lion, sumakay ka pa. Drop to Mamiya. Again, sayang mga kaibigan. Sayang, 3-in-1, but no basket. Back to Haji Nasser. Yes, sir. 2 points. Again, 35-32. Again, back to Atilion from the corner for 3. Wala pa rin. Back to rebound by Choco, jersey number 11. Choco for 3. Yes, no count. Again on jersey number 26. Balik na naman tayo sa MBC on Mojako. Nice fake on Mojako mga kaibigan. Sayang. Maganda na sana.
Again, back to the Lion King. Ate Leon, jersey number 20. Umatake dito for the layup. 2 points on jersey number 20, mga kaibigan. 35-34. Time out sa'yo. Again to Tabua. Basket count! Time out! Time out! Balue. Suldo ka. Sino pagsaban ka? Skora gitu, si Ekwan. Again, let's go back to the ball game for the second quarter. Under 1 minute and 44 seconds remaining. Kape. Pika. Oto kasi ma'am, sumi lu si Ekwan. Ibu karawan aku sih ma'am. Si Abdullah aku si Ekwan. Again, 34-38 ang score natin, mga kaibigan, for the second quarter. Jersey number 40. Again, back to Ate Leon. Ate Leon back to 4-0 na naman. Wala pa rin. Still saved by Choco. Back to 4-0 again. Nice drive, 4-0. Wala pa rin. Rebound by jersey number 18. Wala pa rin. Again on jersey number 18 with a power move. Meron tayong foul on jersey number. Sino yung foul? Muja. Dosya kay si Muja ko. Sino yung foul, Chris? Muja ko nga. Muja ko wake. Si Muja ko? Jersey number 12. Second personal foul. First personal foul. Again, back to jersey number 40. Nice layup, sayang. Again, back to jersey number 19, sorry. Sayang. 38-34, mga kaibigan. Again, seconds to play. 58 seconds remaining. Again, back to jersey number 20. Atilio, bang! 3 points on jersey number 20. What a long range on jersey number 20. Again on Tabua, jersey number 7. Dumidiskarte na naman, meron na naman tayong foul on jersey number 18. Tatlo. Amin na to. Third person. Again, second personal foul. Para sa ating jersey number 18. Oh, penalty daw, penalty. Penalty. Meron tayong penalty. Ragagil te, amigir gagigil ko. Again, no basket. Polias. Sisulot na, gima mo Lias. Polias. Pula tayo pa. Okay, ready jumper. Rorubasan. Yes, basket. Mamata On. na. Jersey number 7. Punautan niya tayo ko na to. Again, 30 seconds remaining for the second quarter. Again, back to Ate Leon. Nice drive. Naga-mekos na naman si Ate Leon. Jersey number 20. Again, 8 seconds shot clock on Ate Leon. Back to 4-0. Wala pa rin. Rebound on Muchaco. Again, at 10 seconds. 7 seconds remaining. Again, jersey number 20. 6, 5, 4, 3, 2, and that's the end of the second quarter. Pastilan sa Ilonggo. Mata belar yun.
Para di tinatabon na niya. Tabon siya. Again, back to the ball game for the third quarter. Ball game to the back. Si kuan nanti ko mabuti mo. Pipitira lang. Kinara man sistema ra tamo bunso. Nanti enak mo ko na namin gawin mo ni puto lang. Ya kita oras sa sige ko dito. Tayo dito sa kanil driver. Again, third quarter mga kaibigan at ang bola sa kupuna ng MBC. Back to Saripada, jersey number 12. Back on from the middle, the big man ng MBC. Wala pa rin, rebound by Faiz. Back to Magician. Again, back to Choco. Choco, yes sir. 39-39. Tabla score natin mga kaibigan. Tabua. Again, still Tabua pa rin made a sayang. Meron tayong foul on jersey number 3. The jersey number 3, the Magician, Mamiya. Second personal foul. Okay. No basket for the first throw. Again, ready jumper for the second bonus shot. Tabua. Tabua. Sayang by Tabua. Again to Kaimin, jersey number 7. Back on the... Again, ang bola. Same ball pa rin tayo mga kaibigan para sa Team Panduwe. Kape. Tumami Again, maganda ang set game nila. Dala mo ko ng wipes ko, Eloy. Again, 39. Tabla score natin for the third quarter mga kaibigan. Again, 9 minutes, 5 seconds remaining. Again, jersey number 19. Ano nangyari dito sa table? May malapit. Again, back to Muchaco, jersey number 12. Dumidiskarte dito si Muchaco. Sayang mga kaibigan. Still by Faiz. Back on jersey number 7 to Kaimin. Sayang, bitawan ng bola mga kaibigan. At syempre, ang bola babalik sa kupunan ng MBC. Again, back to Saripada, Muchaco. Meron tayong sayang. Ang bola babalik sa Baluwe. Baloy. Again, tumamiya na naman, jersey number 3. Back to Choco, jersey number 11 for 3. Wala pa rin. Again, save by jersey number 16. Sayang. Back to Mochoco. Sayang mga kaibigan, wala pa rin. To Tabua, jersey number 7. Sayang mga kaibigan. Again to Magician. Back to Choco na naman for 2. Yes, sayang. Again on jersey number 19. On jersey number 16. Back to Tabua. Tabua. Drop to Muchaco. 2 points. Under the basket count. Okay, Loy. Mamaya. Jersey number 16 na naman para sa MBC for the 3. Sayang. Again, still ang bola mananatili sa MBC. Substitution. 41-39 mga kaibigan. Ang score natin. Dalawa pa. Law-law mga kaibigan ang tira ni Tabua. O natili yung dire-diretso dito. Yes sir! May kasama pang foul. Jersey number 19, foul para sa MBC. Substitution. Meron tayong substitution. Ano ay pagsabsabal eh? Again, pumasok na si Insana. Jersey number 23 para sa MBC. Again, wala pa rin. Rebound para sa MBC to Muchaco, jersey number 12. Hindi nagpapapigil Muchaco for the basket. 2 points on jersey number 12.
Again on Atilio, the Lion, nice cross move. Yes, so kaya Juju Monkey. Ari mo, Paul. Sungan ko yung monkey, tingin. Okay. Mata ko masakit. Ka na nakabusigigir ka. Tumamiya, wala pa rin. Again to Abdul Karim, back to Tabua. Tabua, nice count para kay Tabua mga kaibigan. Again to Faiz. Sumambitin sa ere mga kaibigan. Papuntang Tacloban. Diyan, bigay mo sa kasim. Kaya na talaga rin, saan yung pumulugas ko kanina? So, Astra. Again, bonus shot para kay Faiz. Jersey number 1. Meron tayong reserve substitution. Halo. Ate Abu. So? Nakuha. Again, still no basket. Rebound by Ate Leon. Atangin niyo. Grabe to si Ate Leon talaga. Nagpapakamatay mga kaibigan. Yes! 2 points on Faiz. May kasama pang foul. Doon makuha. Okay, pasok. Player. Substitution. Puspal! Puspal! Makadatar. Again, foul on Makadatar. Jersey number 15. Mata. Dalawa. Kaya. Kadatar ka daw to sa kansang duwe na ketchup kaya. Matang masakit. Faiz for the bonus shot. Ready jumper. Again, still no count. Saved by Mamiya. Jersey number 3. Back to Faiz from the baseline. Again, rebound by Mochaco. Mochaco na naman back to Kiram. Dire-diretso na naman dito. One of the veteran. Yes! Sayang mga kaibigan. Again, sayang ang tira niya. Nasef back to Atilion. Yes! Sumakay ka pa by Atilion. Again, jersey number 15. Foul according to the Senate. Third personal foul. Iksan! Talo! May tulog-tulog! Again, ready jumper. Again, meron na naman tayong foul. Sino yung foul? Jersey number 1. Again, Tatlo na! third personal foul. Ale! Again, 45. Tabla score natin mga kaibigan. Again, jersey number 16 para sa MPC. Grabe ba? Wala pa rin. On Tabua from the middle. Ano ba nangyayari sa ating jersey number 7? On Atilio to Choco. Choco drop to Magician. Sayang. Rebound! Sayang kaibigan. Again, jersey number 16. Back to Mochaco. Wala pa rin. Save by Nasef mga kaibigan. Unstoppable on Mochaco. Meron tayong foul on jersey number Sala, pegbang. 24. Time out. Okay, break time muna tayo. Prayer time. Amigar! Tawag niyo lagi kami.
Wala. Ay, saya di apa mana kami nasa trakan na to. Dulu. Besok pengaraw atau gimana? Benar lang mo daw. Deso paro. Deso. So ka tren ni bud ni tagun sa trakan. Yo do baka pinsupa ka. Orang kemarin yang orang tahu sa tapak mo ka kasi masih jadi bisa. Lukisan. Ay, Adi sen. dapat mari ko binari ko Twitter tiaban kana. Nona biwan sa la 2 tibu para kilbetan na. Ito Dua mata ba? Ano ito yung ka? Da may ako kan ibit. Daw sa lasa. May ako name. Kanan mo ko Ay, naw sa lasa na tayo niya kanan. Ay da ba sakala ba? Da ka bumaka umada. Ada kaya dengo. Kaya naptawag na yung pigo. Ngayon yang ako mako sa tali na ang tawag map eh. Let's go back to the ball game. Ha? Mata siya kana. Da di usah mata. Di gigi kapin na. Di kamera. Again, meron tayong bonus shot para sa MBC. Miki bay. No basket for the bonus shot. Ready jumper. Technical rep. Malagi duwan na music ko na gusto da. Last throw tayo. Ready jumper. Basket on Mojaco for the bonus shot. Again, 46-45. Oto kay 46. Lamang ang ating MBC ng 1-point lead. Again, back to Choco, jersey number 11. Back to Ate Leon. Dumidiskarte dito. 8 seconds shot clock on Ate Leon. 5 seconds. Ate Leon, 2. Again, no basket. Continue back to Magician. Again to Ate Leon. Ate Leon, dumidiskarte dito. Sayang mga kaibigan. Again, back to jersey number 26 para sa MBC. Diretso dito. Yes, sir! May kasama pang foul. Grabe si Rudy. Again, jersey number 11. Basket count on jersey number 26. Again, 48-45 in favor of MBC. Again, ang oras natin, 4 minutes and 51 seconds remaining for the third quarter. Ready jumper. Again, basket count on jersey number 26. Again, to Choco, jersey number 11. Para sa Balue. Again, back to the Magician. Still back it up. Diretso na naman dito. Sumakay ka pa. Yes, sir. 2 points on jersey number 23. Grabe ba si Nasif? Ha? Again, symbol pa rin tayo. Back. Still pa jersey number 23. Again, diretso. Sayang. Save by Tabuwa. Tabuwa again. Again, 4. Meron tayong foul on jersey number 11. Choco. Second personal foul on jersey number 11. Sayang. Okay, no basket count for Nasif. Second bonus shot, ready jumper. Ameger, puedo tocar aquí, Ameger. Okay, ready jumper. Again, still no basket, rebound on natin yun naman. Meron tayong foul on jersey number 26 according to the referee. Boss Rep. Both team na. Again, penalty for the both team. Rudy.
Again, 45-51. Yes, so kaya nagnabi. Mga pangit-pangit ko sa pasira. Sadek, why are you alone, Sadek? Sadek! Why are you alone? Again, Tilion for the bonus shot. Yes, sir. Basket for the bonus shot. Homesick ka? Okay, meron tayong reserve substitution. Ready jumpers. Tilion for the bonus shot. Again, substitution. Substitution para sa Balui. Coming in. Jersey number 7. Jersey number 24 out. Again, back to MPC. Jersey number 23. Again, Nasef back to jersey number 26 na naman. Nakita sa ilalim sa Taboa. Back on Nasef. Again, Nasef nabitawan ng bola. Again, napaganda tuloy mga kaibigan ng Nasef. Sayang. Again, on Tilion para sa Balue. Tilion, unstoppable drive. Pero sayang mga kaibigan. Wala man lang tumulong mga kaibigan. Jersey number 23 drop to Taboa. Yes, sayang. Meron tayong foul on jersey number 1. Jersey number 1. A warning for graduate. Si Mr. Faiz. Sana all. Substitution. Subdivision! Substitution. Again, ang oras natin mga kaibigan, 3 minutes and 35 seconds. 47:51 lamang ang ating Marawi Broadcasting Company. Again, ready jumper for the second bonus shot on Taboa. Again, basket count. Mamata na. Mamatay. Again on Magician, jersey number 3, drop to a 4-0 for the 3. 20-20 for the 3. Wala pa rin mga kaibigan ng Taboa na naman. The wall breaker. Wala pa rin mga kaibigan. Again on jersey number 26, saved by the Magician, jersey number 3. Mamiya, dire-diretso, drop to jersey number 18. Again, Sotis wala, saved by Choco, jersey number 11 for 3. Wala pa rin on Mochaco for the rebound. Again, drive on, attacking the basket on Mochaco, jersey number 12. Again, still no rim yet. Nice rebound by 4-0. Basket count on jersey number 12 on Mochaco. Again, still again on jersey number 23. Sumakay ka pa, drop to Mochaco na naman. May kasama pang foul. How is that basket on jersey number 12? Tama! Balue. Again, jersey number 18. Nada ka naman. Hindi man ako nun. Ball. Again, back to the ball game for the third quarter. 2 minutes and 39 seconds remaining. Again, third personal foul on jersey number 18 para sa Balue. 47-56 ang score natin mga kaibigan. At syempre, meron tayong bonus shot on jersey number 12. Kapiya mo ko lang ng mga balo iya. Ilan yung una ba na dito di sima yung isan? Ada di sini sima yung sa kwan? Ada. Adn. Jesus Christ. Miyangat. Yan lago. Yan lago.
Offensive yung rep? Hindi. Penalty tayo. Penalty tayo. Penalty! Both team na, both team! Pushing yun, hindi offensive. Balo eh. Number 3. Di, mamantianan. Manti. Amay pa naman, kukuha. Damaset. Empe, Damaset. Ha? Damaset. Sige, nagtungon yun. Nari? Tira. Tira na ka. Tira na ka pun. Kaya kayo ni Silo pa man. Bakit? Ayo, time mo na putar na rin. Harap tayo, Mari. Atas oras, kuha nga. Time. Third quarter bad na yan na. Ten! 5! Nota mo na, sulit yan. Buban. Sa harap ta. Ha? Lag. Ya, apa sih mo yan? Ini sira siya man pakasunga sa pansan. Di mga taga-balo? Oo, kadulog kasweran. Kami nakakonsyensyo mo kasi rin mamakaswa. Ay, takatapatin na yun. Lagi kami yun. Paul yaman! Paul yaman! Dua! Ini rin naripa kasi. Staya mo ko lang sira na kita na kaya po siya nga. Niya kalalap! Adum na isa ka kwartir! Yang tirang yan kaya. Ito na miya suya. May karo dumapag bro. Di na pa mga balues. Di tanong siyong. Kaya man na tanong siyong. Third bird na kanan! Ha? Si Aljo, your turn. Tam si Kutse. Saka! Ini bipuin sake! 10. Bagara karun amer! Kadnak. Very good! Relax ka naman. Management ka na. Di ka naman na... Very good! Kaya kay mo na. Yung pag-ilili na kababalo nga. Kasi mo ka si ina. Awasan na kay matay mo siya. Saan? Ito ka pila. Ano yung kami ron? Di ka siya apsong. Di ka siya apsong. Basi busi na kay pagwido na sa kape. Uy, susilpon ko ni... Pagwido kami ngon man. Pwede din yung May nawawalang cellphone. Kung sinong nakakita, baka naman pwedeng pakibigay dito sa sa management. Ibimbe! Cellphone, may nawawalang cellphone. Pagka ko, miyada, cellphone ka. Cellphone, kung may nakakita, baka naman pwedeng pakibigay dito sa management. Yung lusig. Again, back to the ball game. For the last quarter, mga kaibigan, 50-63.
lamang ang ating MPC. Again, back to Atilion. Nice drive, a switch on the right hand by Atilion. Sayang mga kaibigan. Again, 4 personal foul on jersey number 15 mga kaibigan. Again, ang score pa rin natin 50-63 under 9 minutes and 52 seconds. Bonus shot on Atilion. Natagwan ka, paulan ka. Wah. Again, rebound by Atilion. Back to Faiz. Tomamiya with open. Back to Kaimin for 3. Wala pa rin. Again, jersey number 23 on Nasser. Back to jersey number 26 on Nasser. Nice. Back to the big man. Wala pa rin. Again, meron tayong foul on jersey number 23. Nasser. Pito. Dua. Again, 63-50 for the last quarter mga kaibigan. Again, the Magician, jersey number 3, back to Kaimin. Kaimin on 3. Wala pa rin. Again, Atilion save from the middle. Again, wala pa rin. Meron tayong troubling violation ng jersey number 27 para sa MBC. Sample pa rin tayo mga kaibigan para sa Balue. Again, 63-50 still ang score natin mga kaibigan. Wala pa rin nagbabago. Again, Faiz ilalim under the basket count on jersey number 1. 2 points on Faiz. Again, jersey number 23 para sa MPC. Again, back to Mojaco na naman, jersey number 12, Saripada. Naghanap ng mapasahan dito si Saripada. Again, 10 seconds shot clock. Drop to jersey number 15, the big man. Again, Makadata. 2 points on jersey number 15. Again, the Lion King ng Balue. Again, muntik na naman mawala mga kaibigan. Back to jersey number 20, Kaimin. Again, on Atilion. Atilion back to jersey number 18. Again, nabitawan ang bola. Back to Nasev. Jersey number 23. Again, on jersey number 27. Balik na naman tayo sa MBC on Mojaco. Nice basket count. 2 points on Mojaco. Again, back to Faiz, jersey number 1. Faiz. Nice. Mekos shot. Back to Atilion naman. Again, sa ilalim. Wide open shot for Magician. Wala pa rin. Again, bawi na naman ng MBC. Back to jersey number 26. Nasser. Lamang na lamang ang ating MBC. Nasser biglang umatake dito mga kaibigan. Yatsa! 2 points with a nice layup on jersey number 26. Atilion, mag-isa mga kaibigan. 3-in-1. Again, meron tayong foul on jersey number... Sino yung foul? Lasip. Jersey number 23 para sa MBC. Fourth quarter. Again, 69-52. 7 minutes and 19 seconds. Third quarter na, daka sa Miguel. Again, same ball pa rin tayo mga kaibigan. Again, nice drop to jersey number 1. Faiz. 2 points. Jersey number 1. 54-69. Napakagandang score mga kaibigan. 69. Again, 69-54. Back to jersey number 23. Again, nice drive on jersey number 23. Back on the big man ng MBC, Makadatar. Again, a 10-second shot clock. Back on jersey number 27 for the 3. Sayang mga kaibigan. Again, nabawi na naman mga kaibigan ni Mojaco. Sumakay ka pa!
Unstoppable basket on jersey number 12. Saripada. Atilion for attacking the basket. Yes, sir. 2 points. On jersey number 20. Again, balik na naman tayo sa MBC. Jersey number 26 with a double team. Back to jersey number 15. Drop to jersey number 26 with the Makos layup. 2 points on Nasser, mga kaibigan. Again, still by Kiram. Jersey number 23. One of the veteran player, mga kaibigan, Nasser. Again, on Mojaco, jersey number 12. Again, with the spin from the middle with the basket. Sayang, mga kaibigan. Lamang na lamang ang ating MBC. Again, all alone, basket count on Mamiya. 2 points on Mamiya. 5 minutes. Time out. The MBC Marawi Broadcasting Company. Dapat nalaro siya. Hindi si Juan ng YouTube. At muli tayo nagbabalik, mga kaibigan. Under 5 minutes and 38 seconds remaining para sa ating fourth quarter. Again, ulitin ko ang score natin, 58-73 in favor of MBC. Again, back on MBC. On jersey number 16. On Mojaco, jersey number 12. Saripada from the corner. On Tabua, wala pa rin. Again on Kaimin, jersey number 7. Back to Atilion. Dire-diretso na naman si Atilion na bitawan ng bola, mga kaibigan, ng jersey number 19. Back on MBC. Again, open wide basket. Bang! Sayang, mga kaibigan. Ba't hindi pa pumasok yun? Again, ang bola babalik para sa koponan ng Balue. Again, Atilion na naman, dire-diretso dito. Again, sa ilalim on Faiz. Again, still Faiz pa rin. Again, nabawi na naman ng MBC on jersey number 16. Back on Tabua. The wall breaker, mga kaibigan, ng Tabua, wala pa rin. Again, save back jersey number 16. Yes, sayang, mga kaibigan. No count. Again, nice drop to Faiz. A nice layup. That's good. 2 points on jersey number 1. Again, bawi na naman ni Faiz with a spin move. That's good. 2 points on Faiz. Again, jersey number 12 on Mojaco. Guarded by Atilion. Dumidiskarte dito si Mojaco. Biglang switch on the left. Back on jersey number 16. Yes! Basket count on jersey number 16. Again, meron na naman tayong foul on jersey number... sino yung foul? 19. Second personal foul. Again, 75-62. Under 4 minutes remaining. Again, back on Atilion. One of the best players, Balue, back on. Choco, wide open shot. No count. Again, back on Tabua na naman, the wall breaker. Jersey number 7. Dire-diretso dito. Drop to jersey number 19. Yes, sir. Time out. Sino time out? Balue. Balue. Baloy. Pure, de pasaporta kay Miguel. Again, let's go back to the full game. For the last quarter, mga kaibigan, under 3 minutes and 44 seconds.
Sino ko? Miya suporte mo. Again, ang score natin 62-77. Still lamang pa rin ang ating MBC. Again, jersey number 3, the Magician ng Balue. Again, back on Lion King. Jersey number 20. Back on Kaimin. Dumidiskarte dito for the layup. Wala pa rin. Law-law mga kaibigan. Rebound by Mojaco. On jersey number 19. Back on NBC. Back on jersey number 16. Ah! Grabe! 2 points on jersey number 19. What a layup para sa MBC. Grabe mga kaibigan. Naglalaro lang si Ate Leon. Again, basket count on jersey number 20. On 27. Again, back on jersey number 7 on Tabua. 2 minutes and 52 seconds remaining. 8 seconds shot back on jersey number 7. Tabua with the open shot. No basket. Again, still bawi pa rin ng MBC mga kaibigan. Again, meron tayong foul on jersey number 11. Third personal foul on jersey number 11. 2 minutes and 38 seconds. Again on Tabua. On jersey number 16. 8 seconds shot clock. On jersey number 27. Umatake dito for the 2. No count. On Ate Leon. Dire-diretso na naman. Unstoppable drive on Ate Leon. Yes, sir. 2 points on Lion King. Warning. Again, warning. Warning, Baloy! Warning for the team Balue. Again on jersey number 7 on the wall breaker. Jersey number 7 na naman. Nakita dito sa ilalim. Jersey number 27. Again with the power move. Again jersey number 27. Balik tayo sa kupunan ng Balue. Again. Offensive pa yun. Naboto po offensive. Offensive. Rebound to, rebound. Holding. Penalty. Again, according to the Senate, penalty. Meron tayong penalty. Again, 2 minutes, 7 seconds. For the last quarter, mga kaibigan. 66-79 ang score natin. Basket count on Ate Leon. Second bonus shot. Ready, jumper. Again, still no basket. Again, saved by Mamiya. Back to Ate Leon. Wide open shot. Wala pa rin. Again, still Ate Leon for the rebound. Ano, grabe. Again, ang bola babalik sa kupunan ng MDC. Again, back on Tabua. Tabua. Tumujako. Saripada! Basket on jersey number 12. Again on Ate Leon. The high fly. 2 points on Ate Leon. Again on jersey number 7 on Tabua. One of the strong player of MPC. Again, still basket for the putback of Tabua. 2 points. Again on Magician. Back on Ate Leon. Ate Leon, yes sir. Si Ate Leon lang ang naglalaro mga kaibigan. Nice team. Again, back on jersey number 7. Tabua. Again, babalik ang bola sa kapunan ng Balue. 1 minute and 23 seconds. 71-83. Nice. Di po nila. Symbol tayo. Again, timeout Balue.
Again, let's go back to the ball game. Again, ang oras natin, 1 minutes and 20 seconds remaining for the last quarter. 71-83. Yellow ball, yellow ball, yellow ball! Again, bola mga kaibigan ng MBC. Paulo ko na yung shuttle, paulo ko yung shuttle. Wala pa, dalawa pa lang. Wala pa. Alam mo yung feeling na natatanong tayo dito? Wala pa, dalawa pa lang. Rep, ano yun, rep? Throwing foul tayo. 2 minutes na tayo. Under 2 minutes. Tapos throwing foul. Meron tayong isa. Sana hindi mo na lang binigay, rep. 14 seconds shot clock. 14 lagi. Okay. Again, jersey number 26 para sa MBC. 10 seconds shot clock. Again, on jersey number 23, open. Wala pa rin. Saved by Choco. Back on Atilion. Atilion unstoppable. Yes, sir. 2 points on jersey number 20. Hindi nasa. Tatlo pa lang. Nakita si Nasib. Gusto pa kaya Paul. Third personal foul mga kaibigan. Hindi man niya ganun, thank you. Ato. Leston ka Second na, personal Nasib. foul. Leston ka na, eh. Rep, saan na rep? Sentas. Again, 57 seconds. Game. Back on Mojako. Uras. 54 seconds. Again, meron tayong foul on jersey number 7 kay Min. First personal foul on jersey number 7. Penalty. Meron tayong penalty. Boss team. Tabla mo na rin. 73-83. Nasip, tulaw mo. Again, no basket for the bonus shot on Nasef. Nasip, tulaw mo. Again, still no count. Ang bola babalik sa team Balue. 50 seconds. Again, Atilion, jersey number 20. Nice, attacking the basket. No count on Atilion. That's good on 2 points. Jersey number 20, mga kaibigan. Sino yung foul? Jersey number 27. Fourth personal foul on jersey number 27. Again, 75-83. Warning for graduate ang ating jersey number 27. Again, Atilion basket for the bonus shot. Again, 76-83. Meron na naman tayong foul on jersey number 20. Third personal foul on Atilion. Stop! Ano din? Kenapa? Time out! Time out! MBC. Kasi bigyan naman ko baka tumay mo, baka kasi sobra.
Yakisi. Kuha man na lagi tayo sa dating. Nabayran mo yung sir. Talo tayo man na. Again, let's go back to the ball game. Under 41 seconds remaining. Again, 41 seconds. Again, on Ate Leon na naman. Grabe, unstoppable Ate Leon for 2. Back on Kaimin for 3. Graduate! Again, graduate, jersey number 27. Samingad lagi. Di ka giga. Samingad lagi. Ha? Ano yung baso nila? Mga datar. Veteran na nagpapag-graduate na. Veteran na pag-graduate pa. Again, basket on Ate Leon. 77-85. Ito, may walog. Oto, tamulias kad na. Ikaw ginagawa taman nila. Another basket on Ate Leon. 78-85. Again, back on Mochaco. On jersey number. Okay, meron tayong foul on jersey number 11. 26 seconds. Lakan na lang kami na oras. Yan titi. Welcome. Red carpet to. Coba, patakan ni. Red carpet mo ko rawon. Ay, dala na. Pasul nila siya. Again, ready jumper. 78-86. Again, Ate Leon, jersey number 20. Ate Leon for the layup. Basket count on Ate Leon. 80-86. Again on Datar. Meron tayong foul on jersey number 3. The Magician. Talawagi. May lang kasi ML na nga. Dahil mga tuyod sa kami, ibaga ko. Yan naman ako siya. Meron kitbit na hirap ako. Yan lak-lak sa laro. Nagyat pangatin. Mananapo! Mananapo! Kasip! Kasip! Again, Ate Leon. Meron tayong foul on jersey number 07, Tabua. Third personal foul. Sayang kara ng chicas. May atiti. Reset. Basket for the bonus shot. 85-87. Again, 81-87. Under 16 seconds. Basket count 82. Again, jersey number 7. Again, meron tayong foul on jersey number 20. Ate Leon. Next game. Atel. Si mana rin si Kemi ni Pugapol. Sana tayo may video ko. Dua-dua. Si Atel napat. Patapan. Si Midi Choco napat. Si Mia natalo.
Hey, fokus ka Waki, Waki. Sama seksa, sinaim. Da. Hey, fokus ka mana rin. Another basket count. Jersey number 26. Again and Maya. Atin yun. Sayang ang tabuha. 5, 4, 3, 2, 1. And that's the end of the first game. Thank you very much. Mana minggu balik tadi sama itu. Apa mana? Eksklusibum saya para busia baranaw kung nabupunig yung mga ako. Hindi, ada sila ng milista. Chan, kepalak. Ito nailak ko. Taibi. Nasib. Si Tabu, si Muja. Muja ko. Kaya aluminium niya. Again, the best player of the game for the first game goes to Mojako, jersey number 12. Tulan kan. Wala di orang kan mabuga. Tunay tulad di pa. Balik tayo dengan. Okay, second game, pasok na. Mana rin? Ang jadi view.